ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி 2020ஆம் ஆண்டு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கின்ற, அதாவது நேரடியாக ஆராதனைக்கு வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். 2020 අප්‍රේල් 19 වෙනි ඉරුදින සජීවීව අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නා වූ මේ මෙහෙට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නා හැම කෙනෙක්ම යේසුස් වහන්සේ නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. Welcome everyone who are joining us live on this 19th day of April year 2020 for the Mount Carmel Church live service. And today I'm going to teach again from 1 John part number 33. ஒன்று யோவான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். එක යොහන් පොත අපි ඉගෙන ගනිමින් සිටිනවා. அதிலே 33வது பாகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். ඒකේ 23 වෙනි කොටසට අපි පැමිණ තිබෙනවා. ஒன்று யோவான் 3ஆம் அதிகாரத்திலே එක යොහන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 இருந்து வாசிக்க போகிறோம். 19 වෙනි පදේ ඉඳලා කියවගෙන යනවා. We are going to meditate 1 John chapter 3 verse 19 onwards. இப்போ இந்த பிரசங்கத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு தலைப்பு வேண்டும் என்றால், මේ දේශනාවට ඔබට එක මාතෘකාවක් අවශ්‍ය නම් பேசும் இதயம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். කතා කරන හදවත කියලා මාතෘකාව දාගන්න. If you want a title to today's message, well, you can call it the talking heart, the heart that talks. Okay, the talking heart. Shall we read and see what it is about this talking heart? Verse 19 onwards. Now, we will read each verse in all three languages. மூன்று மொழிகளிலும் இந்த ஒவ்வொரு வசனமாக வாசிப்போம் இந்த பேசும் இதயத்தை பற்றி. අපි මේ කතා කරන හදවත ගැන මේ පදේ එක එක වචනය කියවමු. 19வது வசனம் verse 19. 19 වෙනි පදය. இதனாலே நாம் நம்மை சத்தியத்துக்குரியவர்கள் என்று அறிந்து நம்முடைய இருதயத்தை அவருக்கு முன்பாக நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளலாம். මෙයින් අප සැබෑකමෙන් වෙන බව දැනගෙන අපේ සිත් අපට දෝෂාරෝපණය කරන විට උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අපේ සිත් සහතික කරගන්නෙමුව. And hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before him. நம்முடைய இருதயமே நம்மை குற்றவாளிகளாக தீர்க்குமானால், you can remain standing, okay? நம்முடைய இருதயமே நம்மை குற்றவாளிகளாக தீர்க்குமானால் தேவன் நம்முடைய இருதயத்திலும் பெரியவராயிருந்து சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறார். verse 20. 20 වෙනි පදය. මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේ අපේ සිතට වඩා උතුම්ව සියලු දේම දන්නා නිසාය. For if our heart condemns us, God is greater than our heart and knoweth all things. 21வது வசனம். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய இருதயம் நம்மை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருந்தால் நாம் தேவனிடத்தில் தைரியம் கொண்டிருந்து அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொண்டு அவருக்கு முன்பாக பிரியமானவைகளை செய்கிறபடியால் நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறது எதுவோ அதை அவராலே பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம். විසියකයි 22යි. 21 සහ 22 පද. ප්‍රේමවන්තනි, අපේ සිත් අපට දෝෂාරෝපණය නොකරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නිර්භීතකම අපට ඇත්තේය. තවද අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කරමින් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රසන්න දේ කරන බැවින් අපි උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන සියල්ල ලබමුව. 21 and 22. Beloved, if our heart condemns us not, then we have confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commands and do those things that are pleasing in his sight. பாருங்கள் அன்பானவர்களே, இந்த வசனம் எப்படி 19இல் தொடங்குகிறது? Yeah, you can see. බලන් ප්‍රේමවන්තනි, මේ 19 වෙනි පදය කොහොමද පටන් ගන්න කියලා. How does verse 19 commence? Idinale. මෙයින්. How does it start? And. So and is connected to the previous verse. Idinale என்றால் அதற்கு முன்னே வந்ததோடு இது தொடர்புடையது. මෙයින් කියන පදය ඊට කලින් පදයක් සමග සම්බන්ධ කරලා කතා කරන්න. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். පසුගිය සතියේ ඔබට කියලා දුන්නා. நம்முடைய சகோதரர்கள் மேல் நாம் வைத்திருக்கிற அன்பு, අපේ සහෝදරයන් මත අපි තබා තිබෙනා ප්‍රේමය, அது வசனத்தினால் சும்மா வாயால் இருக்கக்கூடாது, கிரியையினால் இருக்க வேண்டும் என்று. ඒක නිකන් වචනයට පමණක් සීමා වූ දෙයක් නෙවෙයි, ඒක ක්‍රියාවෙන් දැක්විය යුතුයි කියලා. Last Sunday I taught you that our love to our brothers, the agape love, should not be just limited to words but to actions. அப்போ இது அன்பு சம்பந்தமாய் பேசி விட்டு அதற்கு பிறகு சொல்லுகிறது. එහෙමනම් මේක ප්‍රේමය සම්බන්ධව කතා කරලා There is something wrong with this mic. ප්‍රේමය සම්බන්ධව කතා කරලා ඊට පස්සේ
this verse comes after talking about love, brotherly love, godly love and all those things. அப்போ இது என்ன சொல்லுகிறது? இருதயத்தை பற்றி இந்த 4 வசனங்களிலும் பார்க்கிறோம். ତර මේ පද හතරම හදවත ගැන කතා කරනවා. Okay, we read about the heart in these verses. What are some of the things that this section says about the heart? இருதயத்தை பற்றி இதிலே என்ன சில காரியங்களை காணுகிறோம். හදවත පිළිබඳව මොන දේවල්ද මේ ස්ථානයේ අපිට දකින්න පුළුවන්. நம்முடைய இருதயம் அவருக்கு முன்பாக இருக்கிறதாம். අපේ හදවත උන්වහන්සේ ඉදිරියේ තිබෙනවාලු. Our heart is before him, before God. And then our heart judges us. எங்களுடைய இருதயம், நம்முடைய இருதயம் நம்மை குற்றவாளியாய் நியாயம் தீர்க்கின்றதாம். අපේ හදවත අපිව දෝෂාරෝපණය කරමින් විනිශ්චය කරනවාලු. அப்புறம் நம்முடைய இருதயம் நம்மை குற்றவாளியாய் தீர்க்காவிட்டால் நாம் தேவனுக்குள்ளே தைரியமாக இருக்கலாமாம். එහෙම අපේ හදවත අපිට දෝෂාරෝපණය කරේ නැතිනම් අපිට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නිර්භීතව ඉන්න පුළුවන්ලු. And it further says that if our heart doesn't condemn us, then we can stand before God. Hey, you know what? Here in these verses, the heart seems to be a good one. இந்த வசனங்களிலே இருதயம் நல்லதாய் காண்பிக்கப்படுகிறது. මේ පදවල අපේ හදවත යහපත්ව ප්‍රකාශ කළා එහෙම නැත්නම් පෙන්නලා තිබෙනවා. என்ற தெய்வமே, முன்பு நான் சில செய்திகளிலே நான் பேசி இருக்கிறேன் வேறு செய்திகளிலே. මීට පෙර වෙන දේශනාවක දේවදාසයා කතා කරලා තිබෙනවා. இருதயம் சரியில்லையாம். හදවත හොඳ නැල්ලු. இருதயத்தை நீ காதலிக்கிறவனுக்கு கொடுத்து தொலை, ஆண்டவருக்கு கொடுக்காதே. இப்படியெல்லாம் நான் பேசினது சிலருக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம். ඔබේ හදවත ආදරය කරන පෙම්වතාට හෝ පෙම්වන්තට හරි දීලා දාන්න. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න එපා කියලා. You know, in some of my earlier messages I have preached that the heart of humans are so bad. You can give your heart to your girlfriend, your boyfriend, but not to God because it's so deceitful. இப்போ என்னுடைய செய்தியை கேட்கிற சில பேர் ஒழுங்கா என்னுடைய செய்தியை கேட்காமல் என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா? தேவதாசයාගේ දේශනාවන් හරියට අහන්න නැතුව සමහර මොනවද දන්නවද කියන්නේ? ஓ, நீங்கள் முன்பு அப்படி சொன்னீர்கள், ஆனால் இப்போ இப்படி சொல்லுகிறீர்கள். உங்களுடைய பிரசங்கங்களிலே முன்னுக்கு பின் முரண்பாடுகள் உண்டு என்கின்றார்கள். ඔබේ කලින් දේශනාව ඔබ මෙහෙම දේශනා කළා තිබ්බා. දැන් ඔයා මෙහෙම කියනවා. ඔයාගේ දේශනාවල එකිනෙකට සම්බන්ධ නැති එක කතා කියනවානේ කියලා කියන්න පුළුවන්. Some of the people who don't watch my messages properly comment on those YouTube comments that some of my sermons contradict some of my other sermons. Well, you know, when you listen to multiple sermons, you need to take into consideration contexts, backgrounds, etymology, a lot of things. Okay? பிரசங்கங்களை பார்க்கும் பொழுது දේශනාවන් බලද්දී அந்த பிரசங்கங்களினுடைய அமைவிடம், ඒ දේශනාවල තිබෙනා වූ අතුලාන්තය அது எந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறது, මොන පදයක් අරමුණු කරගෙන දෙව නැත්නම් මුල් කරගෙනද, இப்படி எல்லாம் பார்க்க வேண்டும். මේ හැම දෙයක්ම බලන්න ஒரு ඕනේ. உதாரணம் சொல்லவா? ඒක උදාහරණයක් කියන්නද? ஒரு இடத்திலே பிலேயோ அன்பு நல்லது என்று சொன்ன நான், එක ස්ථානයක ෆිලියෝ ප්‍රේමය යහපත් කියලා දේවදාසයා කියු නිසා இன்னொரு பிரசங்கத்திலே பிலேயோ அன்பு சரியில்லை என்று சொல்லுகிறேன். තවත් එක දේශනාවක ෆිලියෝ ප්‍රේමය හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. For example, in one sermon I would say that the phileo love is wonderful, we should have it. And then in another sermon I would say the phileo love is bad. Look, you need to understand why I say what I say contextually. நான் ஏன் சிலதை சொல்லுகிறேன் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். මම ඇයි සමහර දේවල් කියන්නේ කියලා ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි. ஒரு பிரசங்கத்திலே பிலேயோ அன்பை பற்றி பேசும் பொழுது பிலேயோ அன்பு கட்டாயம் இருக்க வேண்டும், அது நல்லது என்று பேசுவேன், அது உண்மை. එක දේශනාවක ෆිලියෝ ප්‍රේමය තියෙන්න ඕනේ, ඒක අත්‍යවශ්‍යයි කියලා කියනවා, ඒක ඇත්ත. Yes, in one sermon I have told, not in one, in many, I have told that we all should have the phileo love. It is wonderful, we need to have that phileo love. But when I talk about agape, and when phileo comes against agape, then phileo is bad. That's what I say. அப்போ agape பற்றி நான் பேசும் பொழுது, එතකොට අගාපේ ප්‍රේමය ගැන කතා කරද්දී அந்த agapeக்கு எதிராய் phileo
செயல்படும் பொழுது பிலேயோ சரியில்லை என்று சொல்லுவேன். ඒ අගාපේ ප්‍රේමයට විරුද්ධ ෆිලියෝ ප්‍රේමය ක්‍රියා කරන නිසා ෆිලියෝ ප්‍රේමය හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. இதை ஒழுங்காய் பார்க்காத ஒருவர் அன்றைக்கு கமெண்ட் அடித்திருக்கிறார். මේක හරියට බලපු නැති එක්කෙනෙක් මේ කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. 14ஆம் பாகத்திலே நீங்கள் பேசினதற்கு முரணாக இந்த 29வது பாகத்திலே பேசியிருக்கிறீர்கள் என்று. எந்த தெய்வமே, ரெண்டையும் ஒழுங்கா பார்த்து தொலைங்க. 14 වෙනි දේශනාවේ කරපේක මේ 29 දේශනාවට විරුද්ධව ඔබ කතා කරනවා කියලා කියලා තියෙනවා. හරියට පැහැදිලිව මේ දේශනාව බලන්න. You know, somebody has commented to my 29th part of 1 John saying, well, you contradict what you yourself have preached in part 14. Well, I'm telling you, you better watch both carefully without just jumping into conclusions by picking out isolated statements. புரியுதா உங்களுக்கு? ඔබට කියන දේ I තේරෙනවද? understand. Okay? මොකද්ද? පාස්ටර් තුෂාර පැන හිනා වෙනවා. Okay? ஆம், இருதயம் சரியில்லை. யார் சொன்னது நல்லது என்று? ඔව් හදවත හොඳ නැහැ. කවුද කිව්වේ හොඳයි කියලා? The heart is bad. Who said it's good? Yes, I have preached and said, don't give your heart to God. Okay? நான் பிரசங்கத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன், உன் இருதயத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுக்காதே என்று. දේවදාසයා දේශනාවල කියලා තියෙනවා නුඹේ හදවත දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න එපා කියලා. ஆனால் இன்றைக்கு எதை பற்றி பேச போகிறேன்? හැබැයි අද දවසේ මොකක් ගැනද කතා කරන්න යන්නේ? இருதயம் ரொம்ப நல்லது என்று பேச போகிறேன். මේ හදවත ඉතාමත් යහපත් කියලා දේශනා කරන්න But යනවා. today I'm going to preach that the heart is lovely. It's good. Why? Because the Bible says so. ஏனென்றால் வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது. ඇයි කියනවා බයිබලේ එහෙම කියනවා. இந்த வசனங்களை பாருங்கள். මේ පද බලන්න. நாம் சத்தியத்துக்குரியவர்கள் என்று அறிய வேண்டுமாம். මම කියන එක කියන්නේ අපි ඒක වැත්තකින් තියන්න. අපි සැබෑකමේ ඉන්නවා කියලා දැනගන්න ඕනලු අපි. We need to know, it says that we are in the truth. And what is the truth? The word of God. சத்தியம் என்பது தேவனுடைய வார்த்தை. සැබෑකම කියන්නේ මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. அப்போ சத்தியத்துக்குரியவர்கள் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி வாழுகிறவர்கள். ඒතර සැබෑකමේ පුද්ගලයෝ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනට අනුව ජීවත් වෙන කෙනා. So those who abide by the truth are those who live by the word. So verse 19 says, we know that we are Bible abiding Christians who live in the truth. 19வது வசனம் காட்டுகிறது, 19 වෙනි පදයේ පෙන්නනවා நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට කීකරුව சத்தியத்துக்கு உள்ளாய் வாழுகிறோமாம். ඒ සැබෑකමට අනුව ජීවත් වෙනවලු. அதனால் ඒ නිසා நம்முடைய இருதயத்தை அவருக்கு முன்பாக நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளலாமாம். උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අපේ හදවත ස්ථිර කරගත හැකිලු. So we can straighten our hearts before him, it says, which means we can go to God with our open heart. இருதயத்தை திறந்தவர்களாய் தேவனிடத்தில் போகலாம். හදවත විවෘත වූ අය විදිහට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට යා හැකියි. அது என்னத்தை காட்டுகிறது? ඒක මොකද්ද පෙන්වන්නේ? What does it show? That there is no sin, corruption, evil in your heart. உன்னுடைய இருதயத்திலே அசுத்தம், அசிங்கம், பாவம் இல்லை என்பதனை காட்டுகிறது. ඔබේ හදවත තුල අපිරිසුද්ධේ ජරා දේවල් නැහැ කියන එක තමයි එකෙන් පෙන්වන්නේ. Wow! නියමයි. கிறிஸ்தவர்களுடைய இருதயத்திலே කිතුණුවන්ගේ හදවතේ අழுக்கு කියන්නේ මේ කුණු, කුණු அசிங்கம், ජරා දේවල් பாவம் පාපය இல்லையா? නැල්ලු. சூப்பர். නියමයි. So according to this verse, the heart of the Christian doesn't have sin, evil, dirty, sordid things. Praise God for that. In front of God. தேவனுக்கு முன்பாக. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ. அதனால் ඒ නිසා 20வது வசனம் சொல்லுகிறது, 20 වෙනි පදේ කියනවා நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே இருக்கிற நியாயாதிபதியாம். අපේ හදවත ඇවිල්ලා අපි තුල සිටිනා වූ විනිශ්චයකාරයාලු. And therefore the Bible says in verse 20 that we have a judge in our lives, and that judge is our heart. Come on. How many Christians know that our heart is our judge? எத்தனை கிறிஸ்தவர்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய இருதயம் நமக்கு ஒரு நியாயாதிபதி என்று? කිතුණෝ කී දෙනෙක් දන්නවද අපේ හදවත ඇවිල්ලා අපිට එක විනිශ්චයකාරයෙක් කියන එක? சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் தெரியுமா? සමහර මොනවද දන්නවද හිතන්නේ? அந்த ஏதாவது தப்பு செய்ய போகும் பொழுது மனசாட்சி உறுத்தும் என்கின்றார்கள். මොනවා හරි වැරද්දක් කරන්න යද්දී අර හෘද සාක්ෂිය කතා කරන එක කියලා තමයි හිතන්නේ. Some people say, well, you know, when I try to do bad things, my conscience wakes up.
That's true. Where does the conscience come from? It's in the heart. அந்த மனசாட்சி எங்கே இருக்கிறது? இருதயத்தில் இருக்கிறது. හෘද සාක්ෂිය කොහෙද තියෙන්නේ? හදවත තුල තියෙන්නේ. மனசாட்சி இருதயத்தில் இருக்கின்றது. அந்த இருதயம் நமக்கு நியாயாதிபதியாய் இருக்கிறது. ඒ හෘද සාක්ෂිය අපේ හදවත තුල තිබෙන නිසා ඒ හදවත අපේ විනිශ්චයකාරයෙක්ව ඉන්නවා. The conscience is in our heart and our heart is our judge. And verse 20 says, 20வது வசனம் சொல்லுகிறது, 20 වෙනි පදයේ කියනවා நம்முடைய இருதயமே நம்மை குற்றவாளியாய் தீர்த்தால், අපේ හදවතම අපි වැරදිකාරයෙක් විදියට කියනවා නම් இருதயத்தை விட பெரிய தேவனுக்கு அது எப்படி இருக்கும்? හදවත අපේ හදවතට වඩා විශාල වූ උතුම් වූ දෙවියන් වහන්සේට ඒක කොහොම තියෙයිද? அவர் இருதயத்தை விட பெரியவர், அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපේ හදවතට වඩා විශාල වූ තැන් වහන්සේ උන්වහන්සේ සියල්ල දන්නවා. So this verse 20 says that if our heart can judge us, God who is greater than our hearts knows everything that's going on in our lives. எங்கட கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன தெரியுமா? අපේ කිතුරන්ට කොහොමද දන්නවද? நான் செய்யற கள்ளத்தனம் இவருக்கு தெரிஞ்சா எனக்கு வெக்கம். මම කරන හොර වැඩ මෙයා දැනගත්තා නම් මට ලැජ්ජයි. Christians, if he gets to know my juggleries, then I feel ashamed. ஆமாவா இல்லையா? எனக்கு மூஞ்ச பார்க்க வெக்கமா இருக்கும். මට මූණ බලන්න ලැජ්ජයි වගේ. என்னுடைய வாழ்க்கையில அது நிறைய இருக்கு. මගේ ජීවිතේක බොහෝසේ Oh තිබෙනවා. my God, in my life I had so much of those. Throughout my life I get caught doing things and I feel ashamed to look at people's faces. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பல கள்ளத்தனங்களை செய்துவிட்டு මගේ ජීවිතේ බොහෝ හොර වැඩ කරලා மாட்டிக்கொண்டு ඒවට ඒ හොර වැඩ අහු වෙලා முகத்தை பார்க்க முடியாமல் இருப்பவையெல்லாம் உண்டு. ඒ මූණ තව කෙනෙක්ගේ මූණ බලන්න බැරුව හිටපු කාලවල තියෙනවා. சின்ன காலத்துல இருந்து அப்படிதான். පොඩි කාලේ ඉඳන් එහෙම තමයි. ஏதாவது செய்தா அம்மாவுக்கு மாட்டிக்கொள்வேன். මොනවා හරි කල් වෙලා අම්මට අහු වෙනවා. அப்புறம் அவங்க மூஞ்ச பார்க்க முடியாம ஓடி ஓடி ஒளிவேன். ඊට පස්සේ අම්මගේ මූණ බලන්න බැරුව දුව දුව හැංගෙනවා. When I was small, so many things I do and get caught to my mother and then I evade her face. அப்புறம் ஏதாவது பார்க்க கூடாத படங்களை பார்த்துட்டு மாட்டிக்கிட்டு அப்படின்னு பேந்த முழிச்ச அனுபவம் எல்லாம் இருக்கு சின்ன காலத்துல. ඊට පස්සේ අර බලන්න හොඳ නැති ජරා චිත්‍රපටි බල්ලෙල්ලා අම්මට අහු වෙලා කියලා අම්මා ඉස්සරහා ගිහිල්ලා හිටපු කාලවල තියෙනවා. When I was a kid, I remember watching movies that you're not supposed to watch and getting caught to my mother and feeling so embarrassed to face. I mean, every one of us have these things in our lives. எங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படி இருக்குது, ஆமாவா இல்லையா? අපේ ජීවිතවල හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතවල මේ දේ තියෙනවද නැද්ද? பசமாய் இருக்கா இல்லையா உங்க வாழ்க்கையில? තියෙනවා. தேனம் எவ்வளவு வெக்கம் எல்லாமே ஆண்டவருக்கு தெரியுங்கும் போது කොච්චර ලැජ්ජාවද මේ සියල්ල දෙවියන් වහන්සේ දැනගනිද්දී. how much more embarrassing it is for us to realize that everything is known by God. Hey, when you are all alone, when you do those evil things that you are ashamed of, God is watching with his eternal, everlasting, omnipotent eyes. Aren't you ashamed? அந்த தனியாக இருந்து நீங்கள் அந்த மற்றவர்கள் பார்க்க கூடாத காரியத்தை செய்யும் போது ඔබ තනියෙන් ඉඳලා ඒ අනිත් අය බලන්න හොඳ නැති දකින්න හොඳ නැති දේවල් කරද්දී சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் தனது சர்வ வல்ல கண்களால் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. எவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கு உங்களுக்கு. ඒ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ සර්ව බලධාරී දැස් වලින් ඔබ දිහා බලන් ඉද්දී එක කොච්චර ලැජ්ජා සහගතද? இதை நமக்கு சொல்லி கொடுப்பது யார் தெரியுமா? මේක අපිට කියලා දුන්නේ කවුද දන්නවද? කියලා දෙන්නේ இருதயம். හදවත. Do you know who tells us about God who is watching from up there? Our heart. That's what verse 20 says. 20வது வசனம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது. 20 වෙනි පදේ ඒක තමයි කියන්නේ. நம்முடைய இருதயமே நம்மை குற்றவாளியாய் தீர்க்கும். මං කියන එක කියන්නේ. අපේ හදවතම අපිව දෝෂාරෝපණය කරනවා. කිරිකොකා මම කියන එක කිව්වා නම් වැඩේ ෂෝක් එකට යයි. Okay? Right? Our heart talks to us. I mean, today's message is the talking heart. பேசும் இதயம் நமது தலையங்கம். අද මාතෘකාව කතා කරන හදවත. நம்முடைய இருதயம் பேசும். අපේ හදවත කතා කරනවා. யாருக்கும் தெரியாம கள்ளத்தனமா சுவருக்கு பின்னால போயிட்டு කාටවත් දන්නේ නැතුව බිත්තිය එහා පැත්තට ගිහිල්ලා without anybody's knowledge you go behind that wall. மேல இருந்து ஆண்டவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு.
උඩ ඉඳලා දෙවියන් වහන්සේ බලන් ඉන්නවා. ඒයි. You know, God is looking from up there. Who tells you that God is looking at you? யார் உங்களுக்கு சொல்ற ஆண்டவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு? කවුද ඔබට කිව්වේ දෙවියන් වහන්සේ බලන් ඉන්නවා කියලා? உங்க இருதயமே சொல்லும். கேட்டது இல்லையா? ඔබේ හදවතම කියනවා ඇහුන්නේ නැද්ද? Your own heart tells you, haven't you listened? Yeah, you listen to it, but then you shut the voice of the heart up. ஆனா இருதயத்துல வாயை மூடுறதுக்கு எங்களுக்கு தெரியும். හැබැයි හදවතේ කටවහන්න අපි දන්නවා. அந்த இன்டர்நெட்ல போய் ඒ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා www.kadapulithanam.com அடிச்சிட்டு அப்படியே பார்க்கும்போது ඒ www.kunuharapa.com වේ බලද්දී you know, when you type in www.honeygranny.com okay okay வேற யாருக்கும் தெரியாது நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு. වෙන කාටවත් දන්නේ නැහැ ඔබ මොනවද කරන්න කියලා. Nobody else knows what you are doing. Hey, but your heart is talking. Your heart is saying from there, no, 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 you shouldn't be doing this. இருதயம் சொல்லும், வேணாம் செய்யாத. හදවත කියනවා එපා කරන්න එපා. அந்த சத்தம் நமக்கு கேட்காது. ඒ හදවත අපිට ඒ ඇහෙන්නේ சத்தம் ஏன்னா நம்ம நேர அதுக்குள்ள போயிட்டோம். ඒ කියනවා අපි කෙලින්ම අර ඇතුළට We ගිහිල්ලා are so engrossed in that sin. We have learned not to hear from the heart. இது நடக்குது எங்களுடைய வாழ்க்கையில இது நடக்குது ஐயா அம்மா. අපේ ජීවිතේ මේක සිද්ධ වෙනවා. Okay, this is happening in our hearts, in our lives, everybody. You know, I mean, it happens to me. It's happening to me. Come on. என்னக்கே அது நடக்குது அப்புறம் என்ன? ஐயோ நான் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை. எனக்கு நடக்குதுன்னு நினைப்பான் இவன் ஹோனி கிரானி பார்க்குறானோ. මේක මට වෙනවා කියලා කියද්දි හිතන්නේ මේ kunuharapa.lk දේවදාසිය බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. அது என்ன அட்ரஸ் பாஸ்டர்? ஓகே, இப்போ என்னுடைய கேள்வி, දැන් මගේ ප්‍රශ්නය உண்மையாகவே எங்களுடைய இருதயம் பேசுவது எங்களுக்கு தெளிவாய் கேட்டால் ஒரு அளவுக்கு எங்களை நாம் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியுமா முடியாதா? யோசியுங்கள். අපේ හදවත කතා කරන එකට අපි ඇහුම්කම් දුන්නා නම් යම් තාක් දුරට හෝ අපිට අපිව ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්ද බැරිද? My question to you is this: can we or cannot we control ourselves to a certain degree if only we can really hearken unto our heart? I believe yes. ஆம் என்று நான் நினைக்கிறேன். ඔව් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. அப்படியானால் එහෙමනම් நமது இருதயம் අපේ හදවත இந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற இருதயமாய் மாற வேண்டும். මේ ස්ථානයේ කතා කරන හදවත වගේ මාරු විය යුතුයි. Which means our heart should be transformed to the heart that is mentioned in this verse. இப்போ நான் இருதயத்தை பற்றி வேதத்தில் படிக்கும் பொழுது දැන් සුද බයිබලයේ අපි හදවත ගැන ඉගෙන ගනිද්දී எபிரேய மொழியிலே வருகிற சொல், கிரேக்க மொழியிலே வருகிற சொல், இரண்டையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். හේබ්‍රේව් භාෂාවෙන් එන ඒ පදයත් ග්‍රීක් භාෂාවෙන් යොදා ගන්න ඒ පදයත් ඔබට වචනයක් කියලා දෙන්න යනවා. Now, in talking about the heart, I'm going to teach you the Hebrew and the Greek words for heart. Okay? We will learn a couple of words today. Okay? The Hebrew word for heart is lev. எபிரேய மொழி, இருதயத்துக்கு வருகிற எபிரேய மொழி lev. හේබ්‍රේව් භාෂාවෙන් හදවතට පාවිච්චි කරන වචන ඇවිල්ලා lev. அந்த v என்பது bait. அந்த b நடுவிலே வந்தால் இவ்வாய் வரும். ஆகவே அது lamed bait. So it's v, it's a bait. Okay, so it's lamed and bait, lev. Okay, சொல்லுங்க. බෙත් කියන පදයත් ලෙමෙට් කියන lamed කියන අකුරත් bet කියන අකුරත් තමයි එන්නේ. ඒක lev. ඒ bait කියන අකුර මැදට ආව නම් v શબ્දයක් එන්නේ. ඊශ්‍රායල් වල ඉන්න අය දන්නවා. lev කියලා එන්නේ. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு 720 தடவை இந்த லெவ் வருகிறது. පරණ ගිවිසුම තුල 700 ගානක් විතර මේ හදවත කියන පදය එහෙම නැත්නම් ලෙව් කියන පදය යෙදෙනවා. The word lev is found in the Old Testament about 727 times. Okay? Now if you read the different English versions,
some different versions. Sometimes the heart is called soul also. So let's not go to English. Let's stick to the Hebrew. Say 725 times. 725 தடவை என்று சொல்லுவோமே. 725 සැරයක් කියලා අපි කියමුකෝ. இங்கே நான் 725 தடவையும் பேசி நேரத்தை அறுக்க முடியுமா? දැන් මෙතන 720 සැරයක් විතර අපි මේ පදේ ගැන කතා කරලා අපිට කාලය ගන්න පුළුවන්ද? Can I waste our time talking about all 725 occurrences of live in the Old Testament? புதிய ஏற்பாட்டிலே கார்டியோஸ், கிரேக்க மொழியிலே கார்டியோஸ். අලුත් ජීවිතය තුළ ග්‍රීක් භාෂාවෙන් කාර්ඩියෝස් කියලා කියනවා. The Greek rendering for live, cardios, from which comes cardiology, the special heart thing. Cardios comes about 105 times in the New Testament. ஒரு 105 தடவை வருகிறது புதிய ஏற்பாட்டிலே. අලුත් ජීවිතය තුළ 105 සැරයක් විතර යෙදෙනවා මේ පදය. அந்த அவ்வளவையும் எடுத்து நான் காட்டிக் கொண்டிருக்க முடியுமா? ඒ සේරම අරගෙන පෙන්නගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? So can I talk about all 105 occurrences? So totally the heart is mentioned a little over 800 times in the Bible. We don't have time to read all those verses. முழு வேதத்திலும் இருதயம் கிட்டத்தட்ட 800க்கும் அதிகமான தடவைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. நமக்கு அதை பற்றி பார்க்க நேரம் கிடையாது. මුළු බයිබලයේම ගත්තාම 800 ගාණක් විතර මේක යෙදෙන එකට අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම අරගෙන බලන්න බෑ. ஆனால் உண்மையாய் ரட்சிக்கப்படாத ஒரு மனுஷனுடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டது என்றதிலிருந்து හැබැයි ඇත්තටම ගැලේම ලැබපු මිනිස්සෙගේ හදවත කොහොමද කියන එකේ ඉඳලා இந்த இடத்திலே 1 யோவானிலே நாம் பார்க்கின்ற அந்த நல்ல இருதயம் வரையான මේ අපි මේ එක යොහන් පොතේ බලන ඒ යහපත් හදවතට වෙනකන් 7 படிகளை நான் உங்களுக்கு காட்டப் போகிறேன். පඩි 7ක් පියවර 7ක් ඔබට පෙන්වන්න යනවා. But today I am going to show you 7 steps. Step number 1, a heathen unsaved heart. To step number 7, the heart that is mentioned here. So let's see how the unsaved heart can progressively become the heart that is mentioned here. ஒரு ரட்சிக்கப்படாத கேவலமான இருதயம், එක ගැලේම ලැබපු නැති ඉතා ජරා වූ හදවතක් இந்த 1 யோவானிலே இருக்கிற நல்ல இருதயமாய் வரக்கூடிய මේ එක යොහන් පොතේ තිබෙනා ඔය යහපත් හදවතක් විදියට මාරු වෙන්න அந்த 7 படிகளை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். ඒ පියවර ඒ පසු කළ යුතු පියවර 7 ඔබට උගන්වන්න යනවා. இதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால், මේකේ අරමුණ මොකද්ද කියනවා නම් ஒருவேளை நம்முடைய இருதயம் இந்த 1 யோவானின் இருதய நிலையில் இல்லாவிட்டால் බැරි වෙලාවත් අපේ හදවත මේ එක යොහන් පොතේ කතා කරන හදවතේ තත්වයට නැතිනම් அந்த நிலைக்கு நம்மை கொண்டு வர இந்த பிரசங்கம் உதவியாய் இருக்கும். ඒ තත්වයට අපිට අපේ හදවත ගේන්න මේ දේශනාව උපකාරී වෙයි. If we discover our heart to not be like the one that is explained here in 1 John, then we may attempt to bring it to that level, and it's very helpful. அப்படி நம்முடைய இருதயம் பேசும் இதயமாய் மாறினால், එහෙම අපේ හදවත කතා කරන හදවතක් විදියට මාරු වුණා නම් ரொம்ப நல்ல நிம்மதியா வாழலாம். තා යහපත්ව සැනසීමේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. இன்றைக்கு நிறைய பேருடைய இருதயம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லவா? අද බොහෝ දෙනෙක්ගේ හදවත කොහොමද තියෙන්නේ කියලා කියන්නද? இன்றைக்கு இருதயத்திலே பொறாமை இருக்கிறது. අද හදවතේ ඊර්ෂ්‍යාව තිබෙනවා. Today many Christian hearts are filled with jealousy, anger, கோபம் இருக்கிறது. තරහව තියෙනවා. பெருமை இருக்கிறது. උඩඟුකම තියෙනවා. There is pride, there is lust. இச்சை இருக்கிறது. Trishna. තෘෂ්ණාව තිබෙනවා. அதிக ஆசைகள், உலக ஆசைகள் இருக்கின்றன. අධික ආශාව එහෙම නැත්නම් ලෝකයේ ආශාව තිබෙනවා. Carnality or worldly pleasure is there. Even a lot of hearts of Christians, even pastors, these bad things are there. Nobody can deny. நம் யாராலும் நிராகரிக்க முடியாது, மறுக்க முடியாது. අපිට කාටවත් හංගන්න බෑ, එහෙම නැත්නම් නිර්දෝෂ වෙන්න බෑ. நம்முடைய இருதயங்களிலே இந்த அசுத்தங்கள் இருக்கின்றன. අපේ හදවත් තුල මේ අසුද්ධ දේවල් තිබෙනවා. அப்போ நம்ம முதலாவது படியிலிருந்து 7வது படி வரை பார்ப்போம். 7வது படி இந்த வசனம். ஓகேயா? එහෙමනම් අපි පළවෙනි පදේ ඉඳලා 7 වෙනි පදේ වෙනකම් මේ පඩිය වෙනකම් බලමු. 7 වෙනි පියවර තමයි මේ බයිබලයේ දක්වන්නා ඔය පියවර 1 යොහන් පොතේ. So we are going to go through the 7 steps, the 7th being the one that we are talking about in 1 John. Okay, now turn with me to Jeremiah chapter 17 and verse 9.
Jeremiah chapter 17 verse 9. எரேமியா புத்தகத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். යෙරමියා පොත අපි පෙළගමු. 17வது அதிகாரம் 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9வது வசனம். 9 වෙනි පදය. எரேமியா 17:9 நிறைய பேருக்கு இது நன்றாய் தெரியும். යෙරමියා 17 9 වෙනි මේ පදය බොහෝ දෙනෙකුට දන්න පදයක්. Many people know this verse only too well. Okay, எரேமியா 17:9 எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாய் இருக்கிறது, அதை அறியத்தக்கவன் யார்? සියල්ලට වඩා සිත රැවටිලිකාරව තිබේ. ඒක දුෂ්ටකම තිබේ. ඒක කාට දැනගන්න පුළුවන්ද? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? இருதயம் திருக்குள்ளதாம், හදවත රැවටිලිකාරයිලු, கேடுள்ளதாம், ඒ වගේම දුෂ්ටයිලු. அதை அறியத்தக்கவன் யார்? முதலாவது படி. ඒක දැනගන්න පුළුවන්නේ කාටද? So, පළවෙනි පියවර. Step number 1, we all know that our hearts are so deceitful, corrupt and bad. அப்போ ரட்சிக்கப்படாதவனுடைய இருதயம் இந்த வசனத்திலே காட்டப்பட்டு இருக்கிறது. එතකොට ගැලීම ලැබපු නැති කෙනෙක්ගේ හදවත මේ තුලින් දක්වනවා. So an unsaved carnal heart is mentioned in Jeremiah. But we need to qualify it. ஆனால் இதை நாம் கொஞ்சம் உணர வேண்டும். அடுத்த படிக்கு கால் வைத்தால் අපි ඊළඟ පියවරට කකුල තියනවා නම් අපිට මේක පොඩ්ඩක් දැනෙන්න ඕනේ. சரி, இந்த இருதயத்தில் என்ன என்ன இருக்கின்றன என்று நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். හරි මේ හදවතේ මොන මොන දේවල්ද තියෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් හඳුනා ගන්න ඕනේ. We know it is bad, it is it's nasty. But unless we know what we are dealing with, we cannot eliminate them. இப்போ அசுத்தங்கள் இருக்கின்றன அல்லவா? දැන් මේ අශුද්ධ දේවල් තියෙනවානේ. அந்த அசுத்தங்கள் என்னவென்று நாம் கண்டுபிடிக்காவிட்டால் මේ අශුද්ධ දේවල් මොනවද කියලා අපි දැනගත්තා නම් நமக்கு அதை சுத்தம் செய்ய முடியாது. ஆமாவா இல்லையா? ඒ දැනගත්තා කියලා අපිට ඒක පිරිසිදු කරගන්න බෑ. இப்போ துணி உடை கழுவும் போது දැන් මේ ඇඳුම් හොදද්දී இப்போ இந்த காலத்துல எல்லாரும் வாஷிங் மெஷினிலே போடுகிறார்கள். දැන් මේ කාලේ හැමෝම වොෂින් මැෂින් එකට දානවා. ஆனால் அந்த கைகளால் கழுவுகின்றதை வைத்து நான் பேசுகிறேன். நிறைய பேர் கைகளால் தானே உடைகளை கழுவுகிறோம். දැන් මේ අතින් ඇඳුම් හොදන එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. බොහෝ දෙනෙක් අතින් ඇඳුම් හොදන්නේ. You know, today many people are using washing machine, but then you know the good old way of washing your clothes in your hands, nothing can replace that. So when you wash clothes with your hands, நீங்கள் உங்கள் கைகளால் துணி கழுவும் போது ඔබ ඔබේ දෑත් වලින් ඔබේ ඇඳුම් හොදද්දී எல்லா அழுக்குகளுக்கும் ஒரே மாதிரியாய் நாம் கழுவ முடியாது. හැම කුණුම ඒ ඇඳුම් වල තියෙන කුණුම එක විදියට හොදන්න බෑ. பொதுவாக லேசான முறை என்ன தெரியுமா? දැන් පහසුම ක්‍රමය මොකක්ද දන්නවද? கைகளால் உடை கழுவும் லேசான முறை என்ன? අතින් ඇඳුම් හොදන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය මොකක්ද? அந்த ரின்சோ போன்ற இலங்கையிலே ரின்சோ அந்த சோப் பவுடரை போட்டு அதில் துணியை ஊற வைத்து கொஞ்ச நேரம் ஊறினவுடன் எடுத்து அப்படி கொஞ்சம் கசக்கி விட்டு அலசி காய போடுவது. ඒ ලංකාවේ පාවිච්චි කරන ඒ රින්සු කියන මොන හරි ඒ වගේ සබන් කුඩු జాතියක් දාලා ඒක පෙඟෙන් දැරලා ඒ ඇඳුම ඊට පස්සේ අතුල්ලලා හොදලා වේලෙන්න දාන එක. And you can use a soap powder and you can dilute it in water and let your cloth soak in the water for half an hour or so, and then you take it and then you just clean it up and then you wash it and you dry it just like that. ரொம்ப simple. කිතා පහසුයි. ஆனால் නමුත් சில வகையான கரைகள் உடையிலே பட்டிருந்தால் அந்த விஷயம் சரி வராது. සමහර පැල්ලම් ඇඳුම් වල තවරුණා නම් ඒ කරන ක්‍රමය හරියන්නේ නැහැ. சில நேரம் கறி பட்டிருக்கும், සමහර ලාවට මේ ව්‍යංජන වැදිලා තියෙයි. இல்லாவிட்டால் ஏதாவது எண்ணெய் பட்டிருக்கும், එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි තෙල් జాතියක් වැදිලා තියෙයි. இல்லாவிட்டால் கரை பட்டிருக்கும். එහෙම නැත්නම් கறி பெல்லம். පැල්ලම් මොනවා හරි වැදිලා තියෙයි. Sometimes it's just some food items, sometimes it's oil, sometimes it's a stain. So you got to use different detergents such as stain remover and stuff like that to eliminate some of those dirt. அப்படிப்பட்ட சில கரைகளை அகற்றுவதற்கு සමහර ඒ වගේ පැල්ලම් ඉවත් කරන්න அந்த கரை நீக்குகின்ற பதார்த்தங்களையும் போட வேண்டும். ඒ කහට පැල්ලම් ඉවත් කරන ඒ මොනවා හරි ද්‍රාවණයක් දාන්න ඕනේ. இருதயம் திருக்குள்ளது கேடுள்ளது தெரியும்.
හදවත ඇවිල්ලා රැවටිලි සහගතයි ජරා සහගතයි. ஆனால் அந்த கேடும் திருக்கும் என்ன என்ன விஷயங்கள் என்று தெரிந்தால் ඒ ජරා සහගත එහෙම නැත්නම් දුෂ්ට ඒ දේවල් මොන මොනවද කියලා අපි දැනගත්තා නම් அப்புறம் அது கொஞ்சம் லேசாய் போய்விடும் அவற்றை களைவதற்கு. ඊට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් ලෙහෙසි වෙනවා ඒ දේවල් හොදලා අයින් කරන්න. Now we know that our heart is deceitful and bad. But you know, as the second step, if we know what are those corruptions, what are those bad things, it will make life easier for us to deal with them. இது என்ன கரைகள் என்று தெரிந்து கொண்டால் මේ මොන පැල්ලමක්ද කියලා දැනගත්තා නම් அவற்றை அகற்றுவதற்கு கொஞ்சம் லேசாய் போய்விடும். ඒවා අයින් කරගන්න පොඩ්ඩක් පහසු වෙනවා. புதிய ஏற்பாட்டில் மாற்கு 7ஆம் அதிகாரத்திலே 21 23 வரை வருகிறது அந்த இரண்டாவது படி. දෙවැනි පියවර ඇවිල්ලා අලුත් ජීවුස්මේ මාක් පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 සහ 23 වෙනි පදවල පෙන්නනවා. So the second step is found in Mark chapter 7 in the New Testament in verses 21, 22 and 23. மாற்கு 7ஆம் அதிகாரம் 21 லிருந்து 23 வரை நான் வாசிக்க போகிறேன். මත්තේ මාක් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 ඉඳන් 23 වෙනි පදේ දක්වා අපි කියවන්න යනවා. So we are going to read Mark chapter 7 verses 21, 22 and 23. Okay? எப்படியெனில் மனுஷருடைய இருதயத்துக்குள்ளிருந்து பொல்லாத சிந்தனை 13 காரியங்கள் இருக்கின்றன. பொல்லாத சிந்தனைகள், விபச்சாரங்கள், வேசித்தனங்கள், கொலை பாதகங்கள், களவுகள், பொருளாசைகள், துஷ்டத்தனங்கள், கபடு, காமவிகாரம், வன்கண், தூஷணம், பெருமை, மதிகேடு ஆகிய இவை புறப்பட்டு வரும். මේ 21 වෙනි පදේ ඉඳන් 23 වෙනි පදේ වෙනකන් කාරණා 13ක් පෙන්නනවා. ඒවනම් මක්නිසාද ඇතුළතින් එනම් මනුෂ්‍යයාගේ සිතින් නපුරු සිතුවිලි, වෛශ්‍යාකම්, සොරකම්, මිනීමැරුම්, කාමමිච්ඡාචාරකම්, තණ්හා, දුෂ්ටකම්, වංචාව, සල්ලාලකම, ඊර්ෂ්‍යාව, අපහාස කිරීම, උඩඟුකම සහ මෝඩකම නික්මෙයි. You know, there are 13 evils that are found in the heart, and may we read them. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. எனக்கு இன்று நேரம் கிடையாது இந்த 13 காரியங்களையும் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த. මට දැන් වෙලාව නැහැ මදි මේ කාරණා 13 ඔබට උගන්වන්න. I don't have time to elucidate these 13 things. But I don't have to, because we know all these things, because these are there in our lives. நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த தேவையே இல்லை. මම ඔබට මේක විස්තර කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. இதெல்லாம் நம்ம எல்லார் வாழ்க்கையிலும் இருக்கு. මේ හැම දෙයක්ම අපේ හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතේ තියෙනවා. ஓகே, இந்த வசனத்தை மறந்து போகாதீர்கள். හැබැයි මේ පදේ අමතක කරන්න එපා. Don't forget the words. Just remember these verses and read them later on and check it out. How many of these 13 are still there in you? How many were there in you? And how many you are still struggling with? இந்த வசனங்களை ஞாபகப்படுத்தி திரும்ப வாசித்து මේ පදය මතක තියාගෙන ආපහු කියවද්දී இந்த 13 காரியங்களில் எத்தனை காரியங்கள் முன்பு இருந்து இப்போ இல்லை? මේ කාරණා 13න් කොච්චර කාරණා ඉස්සර තිබිලා දැන් නැද්ද? இன்னும் இருக்கின்றன. තාමත් කොච්චර තියෙනවාද? இன்னும் எத்தனை காரியங்கள் போய் தொலையாமல் என்னை வதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்று நீங்களே கண்டுபிடித்துக் கொள்ளுங்கள். තාමත් කොච්චර කාරණා අතැල්ල දාලා යන්නේ නැතුව ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්නවාද කියන එක ඔබ තේරුම් ගන්න. இதுதான் இரண்டாவது படி. මේක තමයි දෙවෙනි පියවර. So this is step number 2. So what should we do in step number 3? மூன்றாவது படியிலே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? දැන් තුන්වෙනි පියවරේදී අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? தாவீது செய்த ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும். දාවිත් රජතුමා කරාව කාරණාවක් අපි කළ යුතුයි. As the third step, we need to do something David did in Psalm verse 51, chapter 51 and verse 10. தாவீது 51ஆம் சங்கீதத்திலே 10வது வசனத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். දාවිත් රජතුමා ගීතාවලිය 51 10 වෙනි පදයේ එක කාරණාවක් කරනවා. தாவீது தேவனுடைய இருதயத்துக்கு அடுத்தவர். දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතට සමීප කෙනා දාවිත්. David, the man after God's own heart, boy, he was on that lattice. He saw this girl.
he slept with her, he murdered her husband, and he fathered this girl's child. Oh, he was bad. But then he repented and he prayed this prayer to God. அவன் அந்த பெண்ணை பார்த்து இச்சித்தான் பத்ஷேபாலை. ඔහු ඇවිල්ලා බැත්ෂෙබා කියන ඒ ස්ත්‍රියව තෘෂ්ණාවෙන් බැලුවා. அவளுடைய கணவன் உரியாவை கொலை செய்தான். ඔහු ඇයගේ බිරිඳ ඇයගේ ස්වයං පුරුෂයා මැරුවා. උරියාව මැරුවා. அந்த பத்ஷேபாலுக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுத்தான். ඒ බැත්ෂෙබාට එක ලදරුවෙක් දුන්නා. ஆனால் அதற்கு பிறகு அவர் நாத்தான் மூலம் கண்டிக்கப்பட்ட பிறகு හැබැයි ඊට පස්සේ නාතාන් තුලින් ඒ දේ දැනගත් ඒ කාරණාව දැනගත්තට පස්සේ மனம் திரும்பி ඔහු පසුතැවිලි වෙලා இந்த ஜெபத்தை ஜெபிக்கிறார். මේ යාඥාව කරනවා. Shall we read it? வாசித்து பார்ப்போமா? අපි කියවලා බලමුද? 51ஆம் சங்கீதம் 10வது வசனம் அவர் சொல்லுகிறார், தேவனே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும். அது மட்டும் போதும். ගීතාවලිය 51 10 වෙනි පදයේ මෙහෙම කියනවා, දෙවියන් වහන්සේ පවිත්‍ර සිතක් මා තුල මැව්ව මැනව. After repenting, he is praying this prayer. 51 verse 10, the first line only. Create in me a clean heart, O God. That's enough. Create in me a clean heart. ஆண்டவரே சுத்த இருதயத்தை என்னில் சிருஷ்டியும். දෙවියන් වහන්සේ පවිත්‍ර සිතක් මා තුල මවන්න. அவர் ஏன் அப்படி சொல்லுகிறார் தெரியுமா? ඔහු ඇයි එහෙම කියන්නේ දන්නවද? அவருக்கு தெரியும் இப்ப இருக்கிற இருதயத்தை ரிப்பேர் பண்ணா சரி வராது. ඔහු දන්නවා දැන් තියෙන මේ හදවත ආපහු අලුත් වැඩියක් කරා නම් හරියන්නේ Do you know why he says like that? He knows that if you repair the heart, it's not going to work. You know, when we have an automobile, when we have a vehicle that is giving us trouble, yes, we can keep on repairing, but it is better to get rid of that and buying a new one. Does that make sense? இப்போ ஒரு வாகனம் நமக்கு கரைச்சல் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது என்றால் දැයක වාහනයක් ඇවිල්ලා අපිට කරර දීගෙනම ඉන්නවා නම් அதை ரிப்பேர் பண்ணி வதப்படுறதை விட ඒක අලුත් වැඩියක් කරලා වද වෙනවට වඩා அதை கொடுத்து தொலைத்து விட்டு ஒரு புதிய கார் வாங்குவது நல்லது. ඒක දීලා දාලා වෙලා අලුත් වාහනයක් ගන්න එක හොඳයි. நான் இலங்கைக்கு வந்த ஆரம்பத்தில் முதல் ஒரு காரை வாங்கினேன். දේවදාසයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි මුල් දවස්වල එක වාහනයක් ගත්තා. You know, when I first came to Sri Lanka in 96, I bought a car. அந்த கார் என்கிட்ட இருக்கிறதை விட கராஜ்ல தான் இருக்கும். ඒ කාර් එක ඇවිල්ලා දේවදාසයා ගාව තියෙනවට වඩා ගරාජ් එකේ තමයි තිබ්බේ. You know, it was mostly in the garage than with me. Yes, once in a blue moon, I got it out and I was able to drive only to have another problem. கராஜ்ல இருந்து திருத்தி எடுப்பேன். ගරාජ් එකේ ඉඳලා හදලා ගන්නවා. அடுத்த பயணத்திலேயே அது உடைஞ்சிக்கிட்டு நிற்கும், வேற ஏதாவது உடையும். ඊළඟ ගමනේදී වෙන මොනවා හරි කළා යනවා. ஒரு முறை கண்டியில இருந்து பெல்வுட்டுக்கு வாரோம், நாம எல்லாரும் வாரோம், நிறைய சாமான் சட்டெல்லாம் ஏத்திக்கிட்டு வாரோம். ඒක දවස සහෝදரி මර්සි දේවදාසයම නුවර ඉඳන් බඩු සේරම් පටගෙන බෙල්ලුඩ් වලට එනවා. One day, you know, we had loaded the car up with a lot of items. It was heavy and we were coming on that hill. அந்த ஏற்றத்துல ஏறி வரோம், அம்பலமான ஏற்றத்துல முக்கி வருது அந்த கார், நான் தான் ஓட்டிக்கிட்டு வரேன். දැන් ඒ කන්ද ගායන මේ අම්බලමන කන්ද නැගගෙන එනවා තටම. திடீர்னு එක පාටම கார் சும்மா சுங்குன்னு வேகமா போக ஆரம்பிச்சிச்சு. එක පාටම මේ කාර් එක වේගෙන් ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා. All of a sudden the car that was struggling to negotiate the uphill started to pull like nothing. I was so happy. I thought, wow, this car got healed. And I started to drive fast and we came here. நான் நினைச்சேன், ஓ காருக்கு சுகம் கிடைத்து விட்டது. දේවදාසය ඇතුළේ කාර් එක හරි ගියා. நே காரකට சுவை ලැබුණා. ஐ දඟලගෙන ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபர்ஸ்ட் கியர்ல வாரேன். ඇයි පළවෙනි ගියර් එකට දාලා අර කාර් එක හරි යමන ගාගෙන එනවා. திடீர்னு பார்த்தா அம்மா செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த்
சத்தல வருது. එක පාටම බලද්දි වෙන්න දැන් 3 වෙනි 4 වෙනි ගියර් වල එන්නේ. ஃபோர்த் கியர்ல இங்க வரைக்கும் வந்து பெரிய சந்தோஷம். அப்பா என்ன அருமையா ஓடுது இந்த கார். දැන් 4 වෙනි ගියර් එකට දාගෙන මෙතෙන් එනකොට අම්මා කොච්චර හොඳ කාර් එකක්ද මේ කියලා හිතනවා. Mercy எங்க Mercyக்கு தெரியுமா என்ன நடந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா? So I was so happy that this car which was struggling to negotiate the hill in its first gear now is coming in its fourth gear. Wow, இங்க வந்தோம். வந்து பின்னுக்கு போயிட்டு அந்த இத திறந்து பார்த்தா அந்த ஒரு சாமானும் இல்ல. அரிசி மூட்டை, சீனி, அந்த ஜட்ல இருந்து எல்லாம் ரோட்ல எங்கேயோ விழுந்து இது பாரம் குறைஞ்சனால நல்லா ஜுங்குன்னு வந்திருக்கு. මෙතෙන් ඩැවිල්ලියල්ලා පිටිපස්සේ ඇරලා බලද්දි ඒකේ තිබ්බ එකම බඩුවක්වත් නැහැ. ඒ ජැක් එකේ ඉඳලා හාල් මුට්ට අනම් මන කිසිම දෙයක් නැහැ. මඟ දිගට එයා වැටලා තියලා අර බර නැති උන් නිසා කන්ද හොඳට ඇදලා ඇවිල්ලා. When we went to open the trunk or the boot, when we opened it, all the things, the rice sacks, the sugar sacks, and even the jack of the wheel jack of the vehicle, all had fallen somewhere, and that's why this car had become light and it just came. திருப்பி போ தேடி இதெல்லாம். ආවෝ ඒව හොයාගෙන යන්න වුණා. எந்த தெய்வமே. கடைசியில் பார்த்தேன் இந்த கார் கராஜிலே தான் கிடக்குது. අන්තිම බලද්දි මේ කාර් එක ගරාජ් එකේම තමයි තියෙන්නේ. ஒரே கல்லுல 2 மாங்காய் அடிச்சேன். எப்படி தெரியுமா? එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක්ව ගැහුවා කොහොමද දන්නවද? You know, this car was spending most of its time in the garage. So I, with one stone, plucked 2 mangoes. அது அப்படி பாஸ்டர் ராபர்ட்டுக்கு கிஃப்டா கொடுத்துட்டேன். ඒක එහෙම්ම පාස් රොබර්ට්ට තෑග්ගක් විදියට දුන්නා. I donated the car to Pastor Robert, Mercy's brother. Mercy's அண்ணனுக்கு கொடுத்துட்டேன். සහෝදර මර්සිගේ අයියට දුන්නා. அந்த ஒரே கல்லுல 2 மாங்காய் எப்படி தெரியுமா? ඒක ගලින් අඹ ගෙඩි දෙයක් කොහොමද දන්නවද? நான் ஒரு காரையே கொடுத்துட்டேன். Wow. මම එක කාර් එකක්ම තෑගි කරා. wow. One of those mangoes was I have donated a car. Moreover, my one and only car to another pastor. இருந்தது ஒரே கார், அதையும் ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு நான் காணிக்கையாய் கொடுத்து விட்டேன். அல்லேலூயா. තියෙන එකම කාර් එක මම පඳුරක් විදියට තව දේවදාසයෙකුට දුන්නා. හalleluya. இரண்டாவது நன்மை என்ன தெரியுமா? දෙවනි යහපත් දේ මොකක්ද දන්නවද? இனி அந்த கராஜுக்கு நான் காசு கட்ட தேவையில்ல, அவரு தான் கட்டணும். ආයේ ඒ ගරාජ් එකට මම සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. එයා තමයි ගෙවන්න යන්නේ. You know, the second benefit is that I don't need to pay the garage. It's his car, so he has to pay. Glory to God. கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒரு கார் இப்பயும் பெல்வுட்ல இருக்கு. දැනුත් මේ දවස්වලත් ඒ වගේ කාර් එකක් බෙල්ලුඩ් වල තියෙනවා. There is a similar car in Bellwood, not a same model make, but it spends most of its time in garages, but maybe twice or thrice a year I see it. அந்த காரை வருஷத்துக்கு ஒரு 2 அல்லது 3 தடவை நான் பார்க்குறேன், இல்லைன்னு இல்லை. නැතුවම නෙමේ වර්ෂයකට දෙපාරක් හෝ 3 පාරක් ඒ කාර් එක මම දකිනවා. எனக்கு அந்த டெக்னிக் தெரியும். ඒ තාක්ෂණය මම දන්නවා. என்ன செய்ய போறேன் தெரியுமா? මොනවද දන්නවද කරන්න යන්නේ? யாராவது ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு அதை கிஃப்டா கொடுத்துருவேன். කවුරු හරි සේවකයෙකුට ඒක තෑග්ගක් විදියට දීලා දානවා. மவனே நீ நாசமா போ, நான் தப்பிடுவேன். අනේ පුතේ උඹ විනාශ වෙලා ඵලයන් මම So if බේරෙනවා. I donate that car to somebody, you know why I donate, because I want that guy to pay the garage, not me anymore. Okay? இப்போ தாவீதுக்கு தெரியும், දැන් දාවිත්ට දන්නවා என் இருதயத்தை திருத்தும் நாதா என்று சொன்னால் මගේ හදවත හරිගස්සන්න ස්වාමිනේ කියලා කිව්වනම් அது அந்த ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற கார் மாதிரி வதச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ඒක අර අලුත් වැඩියා කරලා තියාගෙන ඉන්න අර කාර් එක වගේ වද දීගෙන මිදි. David knew that if he told God, Lord, cleanse my heart, repair my heart, then my heart will be like that car, all the time giving trouble, needs repair. So David says, no, Lord, create in me a new clean heart. சுத்த இருதயத்தில் என்னில் சிருஷ்டியும் என்று சொல்லுகிறார். සුද්ධ පවිත්‍ර හදවත මා තුළ මවන්න කියලා ඒ නිසා කියනවා. ஆகவே கிறிஸ்தவர்களே, நமது 3வது படி என்ன தெரியுமா?
එමන ප්‍රේමවන්ත කිතුනුවනි අපේ තුන්වෙනි පියවර මොකක්ද දන්නවද? இப்போ இருக்கிற இருதயம் வேண்டாம் நாதா. දැන් මේ තියෙන හදවත එපා ස්වාමිනේ. You know, the third step of the Christian is to pray to God and say, Lord, I don't want this heart. Remove it. Okay? Give a transplant. Give me a brand new heart. ஒரு நல்ல புது இருதயத்தை தந்தரணும் ஆண்டவரே. එක යහපත් අලුත් හදවතක් දෙන්න ස්වාමිනේ. இப்போ ஒரு கேள்வி. ඒක ප්‍රශ්නයක්. இந்த ஜெபத்துக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுப்பாரா? මේ යාඥාවට දෙවියන් වහන්සේ උත්තර දෙයිද? My question to you is, would God answer a prayer like that? Well, let's see Ezekiel chapter 36 and verse 26. Ezekiel 36வது அதிகாரம் 26வது வசனத்தை பார்ப்போம். එසකියල් 36 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි පදය බලමු. நான்காவது படி என்ன தெரியுமா? හතරවෙනි පියවර මොකක්ද දන්නවද? தேவனுடைய வல்லமை. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය. Fourth step is the power of God, which is explained in Ezekiel chapter 36 and verse 26. Ezekiel 36:26 வருகிறது. உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன். එසකියල් 36 වෙනි පදයේ කොහොමද තියෙන්නේ? මම අලුත් සිතක් නුඹලාට දී අලුත් ආත්මයක් නුඹලා තුල තබා නුඹලාගේ මාංශයෙන් ගල් සිත පහකොට මාංශමය වූ සිතක් නුඹලාට දෙන්නෙමි. A new heart also I will give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? கொடுக்க பார்ப்பேன் என்று சொல்லவில்லை. දීලා බලන්නම් දෙන්න බලන්නම්. දෙන්න බලන්නම් කියලා එහෙම කිව්වේ නැහැ. God doesn't say here, I will try to give you. He doesn't say here, I'll do my level best to give you a new heart. நான் உனக்கு ஒரு புதிய இருதயத்தை கொடுக்க முழு முயற்சி செய்கிறேன் அப்படி சொல்லவில்லை. මම නුඹට අලුත් හදවතක් දෙන්න මගේ සම්පූර්ණ උත්සාහය දරන්නම් කියලා එහෙම කිව්වේ නැහැ. அன்பானவர்களே, மூன்றாவது படியிலே நாம் நின்றால், ප්‍රේමවන්තයනි තුන්වෙනි පියවර තුල අපි හිටියානම් அதாவது மனம் திரும்பி ஆண்டவரிடத்திலே சுத்த இருதயத்தை என்னில் சிருஷ்டியும் என்கின்ற படியிலே நாம் நின்றால், ඒ කියන්නේ පසු තැවිලා අලුත් හදවතක් මා තුල මවන්න කියන පියවර තුල අපි හිටියානම් நான்காவது படிக்கு நம்மை கொண்டு போய் அந்த புதிய இருதயத்தை கொடுப்பதற்கு அவர் வல்லவராயிருக்கிறார். හතරවෙනි පියවරට අපි ගෙනිලා අලුත් හදවතක් අපි තුල තබන්න උන්වහන්සේ බලවත් වූ තරණ වහන්සේව සිටිනවා. If we make it to step number 3 where we repent and we ask God to create a new heart in us, then God is all powerful to take us from there to the fourth step and to give us a new heart. For that, we need step 3 properly. மூன்றாவது படியை ஒழுங்காய் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். ඒකට තුන්වෙනි පියවර තුල අපි හරියාකාරව නිවැරදිව ස්ථිරව සිටිය යුතුයි. அதிலே 2 காரியங்கள் இருக்கின்றன. එතන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. சுத்த இருதயத்தை சிருஷ்டியும் என்று மாத்திரம் சொல்ல முடியாது. අලුත් හදවතක් මවන්න කියලා විතරක් කියන්න බෑ. மனம் திரும்ப வேண்டும். පසු තැවිලි විය යුතුයි. Third step doesn't just involve asking God to create a new heart, but it also involves repentance. We need to repent for what we have done. நாம் செய்த பாவங்களுக்கு நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். අපි කරාවු පාපයට අපි පසු තැවිලි විය යුතුයි. மனம் திரும்பி පසු තැවිලි වෙලා மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு සමාව ඉල්ලලා அவரிடத்தில் புதிய இருதயத்தை கேட்டால் උන්වහන්සේ තුල අලුත් හදවතක් ඉල්ලුවා නම් அவர் நிச்சயம் தருவார். උන්වහන්සේ අනිවාර්යෙන්ම දෙනවා. அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் மாத்திரம் ஆமென் சொல்லுங்கள். ඒ ස්ථිරත්වය තිබුණා නම් විතරක් ආමෙන් කියන්න. If we repent and then if we ask God to give us a new heart, yes, He will give because He is all powerful. And if you believe in that, give an amen to me. Okay, now let's go to step number 5. Matthew chapter 5 verse 8. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே 5வது படி காட்டப்படுகிறது. මතෙව් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදේ ඒ 5 වෙනි පියවර පෙන්නනවා. இப்போ ஒரு புதிய காரை வாங்கி விட்டோம் அன்பானவர்களே. புது கார் வாங்கி விட்டோம். දැන් අලුත් කාර් එකක් අපි මිලදී ගත්තා. Now yes, we have bought a new automobile. Okay, the old one is gone, right? It is given to somebody. But now we have a new automobile. ஒரு பழைய கார் போய் விட்டது, புத்தம் புதிய கார் வாங்கி விட்டோம். දැන් පරණ කාර් එක දීලා දැම්මා අලුත්ම අලුත් කාර් එකක් තියෙනවා. புத்தம் புதிய கார் என்ற படியினால்
தொடர்ந்து ஓடினால் என்ன நடக்கும்? ඒ අලුත් කාර් එකක් කියලා ඒක දිගටම දුවගෙන හිටියනම් මොකද වෙන්නේ? வீணாய் போய்விடும், විනාශ වෙලා යනවා, உடைந்து விடும், කැඩෙනවා, அழுக்காகிவிடும். ඒ වගේම අනාස්ති වෙලා යනවා. Just because it's a new car, it doesn't mean that it will not break, it will not become dirty. We need to maintain that car properly. அந்த புதிய காரை ஒழுங்காய் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். ඒ අලුත් කාර් එක අපි හරියාකාරව පාවිච්චි කළ යුතුයි. இந்த வாகனத்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க? வாகன වලට මොනවද කරන්න ඕනේ කියන? What do they say that you have to do to a new? Exactly. Service the car. காரை சர்வீஸ் பண்ணணும், வாகனத்தை சர்வீஸ் பண்ணணும். කාර් එක සර්විස් කරන්න ඕනේ. சர்வீஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? සර්විස් කරද්දි මොනවද කරන්නේ? கழுவுவாங்க, හොදනවා, தொடப்பாங்க, පියදානවා. சில நேரம் இப்படி அந்த மேல ஏத்தி இதெல்லாம் பிடிச்சி க்ளீன் பண்ணுவாங்க. සමහරලාට අර උඩට නඟලා කියලා ඒවා හොදලා දානවා. They will wash, they will wipe, they will put the car up and they will wash the undercarriage, and also from time to time they will give it a full service where they change oils and oil seal, all these things. They replace things. காலத்துக்கு காலம் மாற்ற வேண்டிய எண்ணெயை மாற்றுவார்கள். ඒ කාලෙන් කාලට වෙනස් කළ යුතු ඒ තෙල් වෙනස් කරනවා. ஃபில்டர் மாற்றுவார்கள். ෆිල්ටර් මාරු කරනවා. அப்புறம் காலத்துக்கு காலம் இன்டீரியர் கிளீனிங் என்று உள்ளே எல்லாம் சுத்தம் செய்வார்கள். ඊට පස්සේ කාලයකට පස්සේ ඇතුළාන්තයේ තිබෙන ඒ සියලු දේම පිරිසිදු කරනවා. And from time to time you have to clean the interior of the car. It all depends on how you maintain your car clean. Okay? உங்களுடைய காரை நீங்கள் எவ்வளவு சுத்தமாய் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து தான் அது இருக்கிறது. ඔබේ කාර් එක ඔබ කොයිතරම් දුරට පිරිසිදුව ලස්සනට තියාගෙන ඉන්නවද කියන එක තමයි එතුලින් පෙන්වන්නේ. புதிய இருதயம் வந்தவுடன் අලුත් හදවතක් ආපු ගමන් எல்லாமே நல்ல மாதிரி ஆகாது. හැමදේම යහපත් විදියට වෙන්නේ නැහැ. Just because you get a new car doesn't mean that everything is going to be all right. You need to check on it all the time and keep it clean. அதை நீங்கள் எந்த நேரமும் கவனமாய் சுத்தமாய் வைத்திருக்க வேண்டும். ඒක හැම මොහොතකම ඔබ ඊටමත් අවධානයෙන් පිරිසිදුව තබා ගත යුතුයි. அதுதான் ஐந்தாவது படி. ඒක තමයි පස්වෙනි පියවර. That's step number 5. Let's read Matthew chapter 5 and verse 8 as to what Jesus says in the Sermon on the Mount. மத்தேயு 5:8 அந்த மலை பிரசங்கத்தில் இயேசு என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம். ඒ මතේයු 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ කඳුන් උඩ දේශනාවේ යේසුස් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ කියලා බලමු. இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். Wow. සිතින් පෞත්‍ර සිටිනෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය මක් නිසාද ඔහු දෙවියන් වහන්සේ දකින්නෝය. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், හදවතින් පවිත්‍ර වූවන් භාග්‍යවන්තයෝ அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේව දකිනවා. தரிசிப்பார்கள்னா என்ன? දකිනවා කියන්නේ මොකද්ද? தரிசனம் காண்பார்களா? දර්ශනයක් දකිනවාද? ஐயோ, இந்த தரிசனம் காண்ற ஆக்களோட இருக்கிற புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா இன்னும் எங்களை போட்டு வதைக்கிறாங்க ஐயா. මේ අයියෝ දර්ශන දකිනවා කියලා කියන මිනිසුන්ගේ බුල්ඩා බොණ්ඩා ගංජා ගප්සා කියන ඒවා தனுத் අපට වද දෙනවා. இன்னைக்கு காலையிலேயே எனக்கு வந்த நியூஸ் என்ன தெரியுமா? අද උදෑසනම දේවදාසේ රාව පණිවිඩ මොකක්ද දන්නවද? அவர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அவர் අරයා කවුද කියන එක ඔබ දන්නවා. අරයා பரலோகம் போனாராம் வழக்கம் போல. පුරුදු විදියට මෙයා ස්වර්ගයට ගියාලු. That guy, let me not even mention the name. You guys know who I'm talking about, right? If you follow my sermons, you know who I'm talking about. That guy went to heaven again. திருப்பி போனாராம் பரலோகத்துக்கு. அங்க என்ன தெரியுமா இந்த முறை? ආපහු ගියාලු ස්වර්ගයට. මේසර මොනවද දන්නවද හේ? அங்க சங்கம் கூடிச்சான். ඒක මේ committee. කමිටියක් එහෙම නැත්නම් සංගමයක් එකතු වෙලාලු. That committee got together. இன்னைக்கு தான் ஏன் இறையலுக்கு தெரிஞ்சிச்சு பரலோகத்துல சங்கம் எல்லாம் கூடுதுன்ட்டு. අද තමා දේවදාසයා දන්නා වූ ඒ දේව ධර්මයට අවබෝධ වෙලා තියෙන එහෙම නැත්නම් දැනගෙන තියෙන්නේ ස්වර්ගය තුල එක සංගමයක් තියෙනවා කියලා. சமித்திய. சங்கம் කියන්නේ சமித்திய. இப்போ இங்க இந்த கிராமத்துல அந்த மரணாதார சங்கம் இருக்குது. දැන් ওই ගම්වල මරණාධාර සමිති තියෙනවා. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சமித்தியும் இருக்குது. காந்தா சமித்திய, பெண்கள் சங்கம், மாதர் சங்கம், பிள்ளைகள்
அந்த மாதிரி பரலோகத்தில் சங்கம் இருக்கான். එතකොට ඔය කාන්තාවන්ගේ සමිතිය මවුරුන්ගේ සමිතිය ඔය වගේ එක සමිති තියෙනවා ස්වර්ගෙත් ඒ වගේ සමිතියක් තියෙනවලු. அந்த சங்கத்தில் இவரும் ஒரு அங்கத்தவர் போல இருக்கு. ඒ සමිතියේ මෙයත් එක සමාජිකයෙක් වගේ. அதனால சங்கத்துக்கு போயிருக்காரு பரலோகத்துக்கு. ඒ කියනවනේ ඒ ස්වර්ගයේ සමිතියට මෙයා ගිහිල්ලා So තියෙනවා. this guy is a member of that committee and he was there in a committee meeting in heaven. அங்கே ஆண்டவர் சொன்னாராம் 2021 இந்த கொரோனாவை விட ஒரு பயங்கரமான ஒரு கொள்ளை நோயை அனுப்புவோமான்னு அந்த சங்கத்தில் அவங்க டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. එතකොට ඒ සමිතියේදී මේගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියනවලු ඒක මෙයාට දැනුම් දුන්නලු 2021 මේ කොරෝනා වෛරසයට වඩා ඉතා භයානක වෛරසයක් ලෝකෙට එනවා කියලා. அப்போ இவர் அந்த பேட்டி காண்ற அக்கா கிட்ட இந்த மாதிரி அக்கா ஆமாசாமிக்கு வர முடியலை போல ஊரடங்கு சட்டம். இப்போ ஒரு அக்கா உட்காந்துருக்கா, அந்த அக்காவுக்கிட்ட சொல்கிறாரு, දැන් මේසරේ අර ආමසාමි කෙනෙක් කෙනා ඇවිල්ලා නැහැ මොනවාරි අර ඇඳින්නේ ඉතින් හරි මේසරේ මේ අක්ක කෙනෙක් ඉඳලා තියෙන්නේ අක්කට කියනවලු ඉන්දියාවේ පොල්ලෙන් ගහනවා පොලිසියෙන් දන්නවද ඇන්ටනීති කඩ කරන උන්ට පොල්ලෙන් ගහනවා අර ආමාසාමිකාරයා පොල්ලෙන් කුටි කකා ඉන්නවද මන් දන්නේ නැහැ. இந்தியாவில் போலீஸ்காரங்க தடி அடி நடத்துகிறாங்க ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறுறவங்களுக்கு. ஆமாசாமி அடி வாங்கிட்டு இருக்கோ தெரியல, ஒரு அக்கா தான் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த அக்காவுக்கு சொல்கிறாரு உங்களுக்கு பயம் வந்துருச்சா? அது சொல்லுது ஆமாம் ஐயா எனக்கு பயமாக இருக்குது. එතකොට ඒ කාන්තාවෙන් අහනවලු ඔයාට බය හිතෙනවද? ඔව් මට බය හිතෙනවා කියලා කිව්වලු. You know, this guy is saying to this interviewing girl, are you scared? And she says, yeah, I'm scared. தேவையா எனக்கு காலையிலேயே இதை எனக்கு அந்த கனகரட்னம் அனுப்பி அதை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் நான். யோ கனகரட்னம் நீ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா காலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இதை அனுப்பாதப்பா, நம்ம ஆவி ஆத்மா சர்றெல்லாம் இடம் மாறுது, ஆனால் அனுப்பு, ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்து தான் நாங்கள் சிரிக்கணும். You know, this morning I was laughing my head out, you know, of this guy. இந்த கொரோனா கதையில் இன்னும் 2-3 கதை தெரியுமா? මේ කොරෝනා කතාවේ තවත් කතා දෙකක් තුනක් තියෙනවා දන්නවද? ஆப்பிரிக்காவில் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஏப்ரல் 17 சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும். මේ අප්‍රිකාවේ එක්කෙනෙක් කියලා තිනවා අප්‍රේල් 17 වෙනිදා මේ සභාව උසව ගන්නවා කියලා. So there was a guy in Africa who prophesied that on the 17th of April the church is going to be raptured. So on the 17th, on the 18th, people asked him, what happened? The church is still here. 18ஆம் தேதி ஆளுகிட்ட கேட்டிருக்காங்க, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நேற்று சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கணுமே, ஆனால் நடக்கலையே. දැන් ඒතකොට 18 වෙනිදා මිනිස්සු ආල් තියෙනවා ඔබ කියපු විදිහට 17 වෙනිදා සභාව උසව ගත්තේ නැහැ නේ මෙසි තියෙනවනේ තාම මොකද උනේ කියලා. அதுக்கும் வச்சிருக்கிறான்டா பதில். ඒකටත් උත්තරයක් තියාගෙන ඉන්නවා. Even for that these guys have an explanation. You know what this fellow says? He says, well, Jesus was going to rapture the church, but I begged from him to give us more time. So I made him postpone. Glory to God. என்னன்னா இவர் ஆண்டவர்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டாரா? කියන මොනවද කියනවනම් මෙයා දෙවියන් වහන්සේගව බැගෑපත් වුණාලු. ஆண்டவரே எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தாங்க. ස්වාමිනේ අපිට තවත් පොඩි කාලයක් දෙන්න. நாங்க அதுக்கு பிறகு நீங்க சபையை எடுத்துக்கொள்ளலாம்னு ஆண்டவர் ஓகே ஓகே 17ஆம் தேதி இல்லை அப்படின்னாரா. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනනම් සභාව උසව ගන්න පුළුවන් කිව්වන් පස්සේ හරි එහෙනම් 17 නෙමෙයි කියලා කිව්වලු දෙවියන් වහන්සේ. அந்த ஆளை சந்திச்சு எப்பன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா ඒ කෙනාව හම්බෙලා කොහොමද කියලා දැනගත්තා නම් கவதத்தை கேள்வி தினகர்த்தனா அதுக்கு முத நாள் வரைக்கும் பாவம் செஞ்சுட்டு மனம் திரும்பலான்னு நினைக்கிறேன். எனிவே ඒ කවදද කියලා හරියටම දිනව දැනගත්තා නම් ඒ වෙනකම් පව් කළා ඊට කලින් දවසේ පසුතැවෙන්න තිබ්බා. if only we can find out from that guy the exact day the church is going to be raptured, we can live in sin until the previous day and then repent and be caught up. Anyway, you know, என்ன யா நினைக்கிறாங்க, தேவனை தரிசிப்பது என்று அது அல்ல. දෙවියන් වහන්සේ දකින්නවා කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. That is not what it means when he says you shall see God. You shall see God means you'll have a good relationship with God. You'll know God more than ever before. தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் தேவனை அறிந்து கொள்வார்கள், தேவனை நெருங்குவார்கள், முன்பு எப்பொழுதையும் விட அவர்கள் தேவனோடு சமீபமாய் உறவாடுவார்கள் என்று தான் அர்த்தம். දෙවියන් වහන්සේව දකින්නවා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්නවා, දෙවියන් වහන්සේ තේරුම් ගන්නවා, හිටියට වඩා උන් දෙවියන් වහන්සේට සමීප වෙනවා කියන එක. அப்போ தேவனுடைய வார்த்தையை தேவனோடு இருக்கின்ற உறவை வைத்துக்கொள்ள நம்முடைய இருதயத்தை சுத்தமாய் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் 5வது படி. එතකොට පස්වෙනි පදය පියවර ඇවිල්ලා අපි දෙවියන් වහන්සේට සමීප වෙලා උන්වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධතාවය හරියාකාරව තබා ගන්න එක. So step number 5
is to maintain our heart clean. Okay, to stay close to God. What is step number 6? ஆறாவது படி என்ன? 6 වෙනි පියවර මොකද්ද? இருதயத்தை சுத்தமாய் வைத்திருப்பது. எப்படி? හදවත පිරිසිදුව තබා ගන්නේ කොහොමද? How do we maintain our hearts clean? Hebrews chapter 4 verse 12. எபிரேயர் 4வது அதிகாரம் 12வது வசனம். හේබ්‍රෙව 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදය. இதுதான் ஆறாவது படி. This is step number 6. Okay? මේක තමයි 6 වෙනි පියවර. Hebrews chapter 4 and verse 12. 4:12 எபிரேயர். தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குற்றதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகை அறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது. මක්නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ජීවමානයේ බලවත්ය. කොයිම දෙමුවත් කඩුවකට වඩා තියුණුය. ප්‍රාණය හා ආත්මයද සන්ධි හා ඇටමිදුළුද වෙන් කරන තරමට කාවදින්නේය. සිතේ සිතුවිලිද අදහස්ද විමසන්නේය. සිතේ සිතුවිලිද අදහස්ද විමසන්නේය. Wow. Yeah. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Discerner of the thoughts and intentions of our heart. What? The word of God. தேவனுடைய வார்த்தை. தேவனுடைய வார்த்தை. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. இப்போ அந்த காரை சுத்தம் படுத்த சர்வீஸ் பண்ண நீங்கள் கொண்டு போனால் දැන් ඔබ ඒ කාර් එක පිරිසිදු කරන්න එහෙම නැත්නම් රිපෙයාර් කරන්න ගෙනිච්චා නම් அவர்கள் பல்வேறு தரப்பட்ட பொருட்களை பயன்படுத்தித்தான் காரை சுத்தம் செய்வார்கள். ඔන්න විවිධාකාර වූ ඒ ආයුධ පාවිච්චි කරලා තමයි ඒ කාර් එක සුද්ධ කරන්නේ. When you go to service your vehicle, they'll use a lot of detergents, sprays and water, so many things to clean. And on the same token, it is the word of God that cleans our heart. தேவனுடைய வார்த்தை தான் நமது இருதயத்தை சுத்தமாக்கும். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තමයි අපේ හදවත පිරිසිදු කරන්නේ. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි, நான் வார்த்தையின் முடிவுக்கு வருகிறேன். මේ පද මේ දේශනාවේ අවසානට පැමිණෙනවා. We are coming to the close of this message, which says that our heart is a talking heart. நம்முடைய இருதயம் ஒரு பேசுகிற இருதயம். අපේ හදවත ඇවිල්ලා කතා කරන හදවතක්. ஆனால் என்ன பேசுகிறது என்பதுதான் முக்கியம். මොනවද කතා කරන්න කියන එක තමයි වැදගත්. What are the things that our heart is talking? Evil, lustful, worldly, carnal, fleshy things, or holy, godly things? உலக பிரகாரமான ලෝක ප්‍රකාර இச்சைகள் நிறைந்த, තෘෂ්ණාවෙන් පිරිච්ච, பாவமும் அசுத்தமும் நிறைந்த පාපයක් අශුද්ධකමත් පිරුණා වූ அந்த காரியங்களை நமது இருதயம் பேசுகின்றதா? ඒ කාරණා අපේ හදවත කතා කරනවාද? இல்லை என்றால் பரிசுத்தமானதும் එහෙම නැත්නම් සුද්ධකමත් தேவனுடைய வார்த்தைக்கேற்றதும் දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඇසීමත් நம்மை சுத்திகரிக்கிறதுமானவைகளை பேசுகிறதா? අපිව පිරිසිදු කරන දේවල් අපිට කතා කරනවාද? என் இருதயம் என்ன பேசுகிறது என்று எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். මගේ හදවත මොනවද කතා කරන්න කියන එක මට විතරයි දන්නේ. Only I know what my heart is talking to me about. And only you know your heart. உங்களுக்கு மட்டும் தான் உங்களுடைய இருதயம் தெரியும். ඔබට පමණයි ඔබේ හදවත දන්නේ. இந்த பிரசங்கத்துக்கு பிறகு நீங்கள் சொல்ல முடியாது, මේ දේශනාවට පස්සේ ඔබට කියන්න බෑ. ஐயோ என்னுடைய இருதயத்தை கட்டுப்படுத்த எனக்கு தெரியவில்லையே. අයියෝ මගේ හදවත බැඳලා තියාගන්න එහෙම නැත්නම් පාලනය කරගන්න මට තේරෙන්නේ නැහනේ. After today, you cannot tell, oh, I don't know how to control my heart. My heart is beyond my control. Oh, I am a sordid man. No. ஐயோ என்னால் தாங்க முடியவில்லையே சொல்ல முடியாது. අයියෝ මට දරා ගන්න බෑනේ කියලා කියන්න බෑ. இந்த 6 படிகளையும் 7 படிகளையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். මේ පියවර 7ම මතකයේ තියාගන්න. Take into consideration these 7 steps. Step number 1, acknowledge the fact that your heart is deceitful and bad. முதலாவது படி, உங்களுடைய இருதயம் அசுத்தமானது, கேடுள்ளது, மகா கேடுள்ளது என்று ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
පළවෙනි පියවර ඔබේ හදවත අපිරිසිදුයි රැවටිලි සහගතයි ඉතා දුෂ්ටයි කියන එක දැනගන්න. இன்றைக்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா? අද බොහෝ දෙනා මොනවද දන්නවද කියන්නේ? நான் நல்ல உள்ளம் படைச்சவன் சரியா? මම හොඳ ஆமா ஹித ஹொந்த கொல்லே ஹரிது சொல்லுவாங்க மம்ம ஹித ஹொந்த வினியே ஹரிது இந்த உள்ளம் நல்லம். Many people say I have a good heart. Okay, come on, first of all we need to acknowledge that our heart is not good essentially. முதலாவது நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய இருதயம் நல்லதல்ல என்று. පළමු කොට අපි පිළිගත යුතුයි අපේ හදවත යහපත් නැහැ කියලා. இரண்டாவது ஏன் நல்லதல்ல என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். දෙවනුව ඇයි හොඳ නැත්තේ කියලා අපි දැනගත යුතුයි. Second step, we need to discover why our heart is bad. The 13 things, how many of those 13 things are still there in our hearts? அந்த 13 அசுத்தங்களில் எத்தனை அசுத்தங்கள் இன்னும் நம் உள்ளத்தில் இருக்கின்றன என்று நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ඒ අපිරිසිදු කාරණා 13න් තව කීයක් අපේ හදවත තුළ තියෙනවාද කියන එක අපි දැනගත යුතුයි. மூன்றாவது, நாம் அவற்றுக்கு மனம் திரும்பி තුන්වෙනි පියවර විදිහට අපි ඒ සියල්ලට පසුතැවිලා அந்த இருதயம் எனக்கு வேண்டாம், புதிய இருதயத்தை சிருஷ்டிங்கள் ஆண்டவரே என்று ஆண்டவரிடத்தில் கேட்க வேண்டும். ඒ හදවත මට එපා ස්වාමිනී අලුත් හදවතක් මා තුළ මවන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඉල්ලන්න ඕනේ. Thirdly, we need to repent and ask God to create in us a new heart. நான்காவது, හතරවනුව ஆண்டவரை நம்ப வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කළ යුතුයි. அவருடைய வார்த்தையை நம்ப வேண்டும். උන්වහන්සේගේ වචනය විශ්වාස කළ යුතුයි. அவர் கல்லான இருதயத்தை அகற்றி சதையான இருதயத்தை நமக்கு புதிதாய் கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையில் புதிய இருதயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். අපේ ගල් හදවත අයින් කරලා මාංශමය වූ හදවතක් උන්වහන්සේ අපිට දෙයි කියන ඒ විශ්වාසය ඇතිව ඒ දේ අපි ලබා ගත යුතුයි. Fourthly, we need to believe that God is omnipotent and He is able to remove the stony heart and give us a new heart. We need to believe and receive. ஐந்தாவது, පස්වනුව பெற்றுக்கொண்ட அந்த புதிய இருதயத்தை சுத்தமாய் வைத்திருக்க தீர்மானிக்க வேண்டும். ලබා ගත්තා වූ ඒ අලුත් හදවත සුද්ධකම ඇතිව තබා ගත යුතුයි. Fifthly, we must make sure to maintain the new heart in a clean manner. When some people buy a new vehicle, whether it's a motorbike or a car or a van or whatever, ஒரு காரையோ ஒரு வேனையோ ஒரு மோட்டோபைக்கையோ யாராவது புதிதாய் வாங்கும் பொழுது, එක කාර් එකක් හරි එක වෑන් එකක් හරි එක බයිසිකලයක් හරි කවුරු හරි අලුතෙන් මිලදී ගත්තා නම් சர்வீஸ் பண்றது இருக்கட்டும், ඒක සර්විස් කරන එක තිබ්බදෙන්. ஆனா அழுக்குப்பட விட மாட்டார்கள். හැබැයි මේ ජරා වෙන්න තියන්නේ නැහැ. Let's forget about the servicing. They will not allow dirt to touch the vehicle. இப்படி ரோட்ல ஓட்டிக்கிட்டு போகும்போது මේ පාරේ ඒක ධාවනය කරගෙන යද්දී ஒரு சேத்து குழிய கண்டாங்கன்னா ඒක මඩවලක් දැක්කනම් ஜபாஸ்னு அதுக்குள்ளால ஓட்ட மாட்டாங்க. ජරාස්න ඒක උඩින් ඒක දාගෙන දුව යන්නේ නැහැ. ஒதுக்கி அழகா பவ்யமா கொண்டு போவாங்க. ඒ පැත්තකට අයින් කරගෙන ඒක මගහැරලා තමයි ලස්සනට පදවන් යන්නේ. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? புது பைக், අලුත් බයික් එක, புது கார், අලුත් කාර් එක, புது வேன். අලුත් වෑන් එක. You know, when they see a puddle of dirt right in the middle of the road, I mean in Sri Lanka you get those. They are not going to just drive through that, splash. No, they are going to evade, they are going to go around it. Why? New vehicle. Ooh. 2-3 வருஷத்துக்கு பிறகு அதே வாகனத்தில் போறால் பிளாஸ்ட்னு அதுக்குள்ளால சேர்த்து அடிச்சுக்கிட்டே போகும், கணக்கே எடுக்காது. අවුරුදු 3-4කට පස්සේ වාහනේ මේ යද්දි ප්‍රස් ගාලා යම මඩ ගොඩින් දානවා ඒක නම් ගන්නවත් නෑ. After a few years, they drive through any mud. They don't give a damn about its dirt. Okay? அப்படி அல்ல, நாம் புதிய இருதயத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள். එහෙම නෙමේ. අපි අලුත් හදවතක් ලබා ගත්තා වූ අය. ஆகவே அழுக்குப்படாமல் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ඒ නිසා ජරාවටපත් නොවෙන්න බලා ගන්න ඕනේ. So when we get the new heart, we should be careful lest this dirt come. Okay? இப்போ உங்களோட பழைய இருதயம் இந்த www.honeygranny.com குள்ள தான் இருந்துச்சுன்னா, දැන් ඔබේ ඒ පරණ හදවත ඇවිල්ලා www.kunuharapa.com එකේ තමා තිබ්බේ නම් yesterday Christian asked, was it yesterday or day before yesterday, Christian asked, well, what about this Honey Granny? I mean, you say that all the time. Hey, you know what? I don't know whether such a site exists. That guy, that stand-up comedian, what's his name? That Indian guy from Canada? What's his name? It's not Gabriel Iglesias, the other guy, the Indian guy from Canada.
I watched Gabriel Iglesias and this guy also. I forgot his name. He said in a joke, so I have caught it from him. So don't check it out to see whether such a site is there. Okay? அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயம் உங்களுக்கு இருந்திருந்தால் එහෙම හදවතක් ඔබට තිබුණා නම් இந்த புது இருதயமும் அதுக்குள்ளே அந்த அழுக்கு வராதபடி මේ අලුත් හදවත තුලටත් ඒ චරාව නොයන පරිදි அந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் அகற்றிக் கொள்ளுங்கள். ඒ වගේ දේවල් ඉවත් කළා දාන්න. You know, in order to keep you away from those old dirt, remove those things from your devices. And if those things are irremovable from your devices, discard your devices. Why? You need to maintain at least your new heart clean. கிடைச்ச புது இருதயத்தை கொஞ்சம் சுத்தமா வச்சிருக்கணும் இல்லையா? ලැබුණා වූ අලුත් හදවත හරි පොඩ්ඩක් පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේනේ. ஆகவே அழுக்குப்படாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். ඒ නිසා ජරාවට පත් නොවෙන්න බලා ගන්න. So we need to watch our new heart lest all this dirt comes into contact. Finally, sixth step, one but final step, number 6 is how do we cleanse our heart if and when dirt comes? The word of God. அப்படியே ஒரு அழுக்குப்பட்டால் එහෙම කොමාර එක ජරාවට පත් වුණොත් அந்த ஜபாஸ்ல அந்த சேத்துக்குழியில இறங்காம போய் வந்தாலும் தூசு படாதா? අර ජවාගල අර මඩ වලේ දාන්න නැතුව ගිහිල්ලා ආවත් දූවිලි වදින්නේ නැද්ද? Even if you don't drive through those muddles and puddles, you still will come with a dirty vehicle. You need to clean it up. You need the word of God to clean your heart. ஆகவே அந்த தூசுகள் அந்த அழுக்குகள் படும்போது தேவனுடைய வார்த்தையால் அவற்றை கழுவ வேண்டும். එනිසා අර දූවිලි චරා වගේ දේවල් වදිද්දි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින් හෝදා දැමිය යුතුයි. அப்படிப்பட்ட இருதயம் 7ஆம் படியிலிருந்து என்ன செய்யும்? එහෙම හදවතක් 7 වෙනි පියවරේ ඉඳ තියලා මොනවද කරන්නේ? What would such a heart do from step number 7? It will talk. அந்த இருதயம் பேசும். ඒ හදවත කතා කරනවා. என்னத்தை பேசும்? මොනවද කතා කරන්නේ? தேவனுடைய வார்த்தையை பேசும். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කතා කරනවා. It will talk the word of God. நாம் குற்றங்கள் செய்தால் நம்மை குற்றவாளியாய் தீர்க்கும். අපි වරදක් කරොත් අපිව වැරදිකාරයෙක් විදියට කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් විනිශ්චයකාරයෙක් විදියට කතා කරනවා. If we commit a mistake, then this heart will judge us. Shall we read those 3 verses and then we'll 4 verses and then we will conclude this service. 19, 20, 21 and 22 of 1 John chapter 3. யோவான் 3ஆம் அதிகாரத்தின் 19, 20, 21, 22 என்கிற அந்த 4 வசனங்களையும் வாசித்து மறுபடி முடிப்போம். එක යොහන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 20 21 යන මේ පද ආපහු කියවලා අපි දේශනාව අවසන් කරමු. இதனாலே நாம் நம்மை சத்தியத்துக்குரியவர்கள் என்று அறிந்து நம்முடைய இருதயத்தை அவருக்கு முன்பாக நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளலாம். verse 19. 19 වෙනි පදේ මෙන් අප සැබෑකමෙන් වන බව දැනගෙන අපේ සිත් අපට දෝෂාරෝපණය කරන විට උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අපේ සිත් සහතික කරගන්නෙමුව. And hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before him. நம்முடைய இருதயமே நம்மை குற்றவாளிகளாக தீர்க்குமானால் தேவன் நம்முடைய இருதயத்திலும் பெரியவராயிருந்து சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறார். මක්නිසා දෙවියන් 20 වෙනි පදේ මක්නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපේ සිතට වඩා උතුම්ම සියලු දේම දන්න නිසාය. For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய இருதயம் நம்மை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருந்தால் நாம் தேவனிடத்தில் தைரியம் கொண்டிருந்து அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொண்டு அவருக்கு முன்பாக பிரியமானவைகளை செய்கிறபடினால் நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறது எதுவோ அதை அவராலே பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம். 21 වෙනි පදේ ප්‍රේමවන්තීනි අපේ සිත අපට දෝෂාරෝපණය නොකරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නිර්භීතකම අපට ඇත්තේය. තවද අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කරමින් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රසන්න දේ කරන බැවින් අපි උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන සියල්ල ලබමු. 21 and 22. Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments and do those things that we are pleasing in his sight. இப்படி தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட புதிய இருதயத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் මෙහෙම දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ අලුත් හදවත ලබා ගත්තා වූ අය தேவனிடத்திலே கேட்க சரியானதை மட்டும் கேட்பார்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඉල්ලද්දී හරි දේ විතරක් ඉල්ලනවා.
கேட்பதை பெற்றுக்கொள்வார்கள். ඒ ඉල්ලන දේ ලබා ගන්නවා. If we have the God given new heart, then we know what to ask from God, and when we ask, we shall receive. Shall we bow down and pray? தலைகளை கவிழ்ந்து நாம் ஜெபிப்போம். අපි දැස් වසාගෙන යාච්ඥා කරමු. Our most gracious, loving Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. We thank you for these beautiful words that you have spoken to us regarding our hearts. சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே, සර්බල්ධාරී දෙවියන් වහන්සේ, எங்களுடைய இருதயங்களை பற்றி நீங்கள் பேசின இந்த வார்த்தைகளுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். අපේ හදවත් ගැන කතා කරව මේ වචන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ஆமாண்டவரே, எங்களுடைய இருதயங்கள் எல்லாம் கேடுள்ளவையும் ரொம்ப தீயவையுமாய் இருக்கின்றன. ඔව් ස්වාමිනේ, අපේ හදවත් ඇවිල්ලා ඉතා ජරාසහගතවත් ඒ වගේම අපිරිසිදුවත් තිබෙනවා. சுத்த இருதயத்தை எங்களுக்குள் சிருஷ்டியுங்கள், நாங்கள் மனம் திரும்புகிறோம் ஆண்டவரே. පිරිසිදු හදවතක් අපි තුල මවන්න, අලුත් හදවතක් අපි තුල මවන්න කියලා අපි පසුතැවෙනවා ස්වාමී. Yes, Lord, our hearts are so evil, sordid and bad, and we acknowledge that. We repent and we ask from you to please create in us a new heart. And we know that you are so powerful to give us a new heart. You are our maker, so it is easy for you to give us a new heart. எங்களை சிருஷ்டித்தவர் நீங்கள். අපිව මැව්වා උතන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ. புத்தம் புதிய இருதயத்தை எங்களுக்கு கொடுக்க வல்லவர் நீங்கள் ஆண்டவரே. ඒ අලුත්ම අලුත් හදවතක් දෙන්න බලවත් වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ. ஆண்டவரே, எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு புதிய இருதயத்தை கொடுக்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். ස්වාමිනේ, හැම කෙනෙකුටම අලුත් හදවතක් දෙන ලෙස ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා. Father, give us a new heart. Give all of us a new heart. And we will make sure to maintain it clean. ஆண்டவரே, அதை சுத்தமாய் வைத்திருக்க தீர்மானிக்கிறோம் அப்பா. ස්වාමිනේ, ඒ හදවත පිරිසිදුව තියාගන්න අපි තීරණය කරනවා. அதை உங்களுடைய வார்த்தையால் கழுவி பத்திரமாய் வைத்திருக்க தீர்மானிக்கிறோம். ඒක ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් සෝදා පරිස්සමට තියාගන්න අපි තීරණය And කරනවා. Lord, we want to tell you, Lord, that we will use the word of God to maintain our hearts clean. And Lord, we pray that you would allow us to listen to the talking hearts that are now new and clean. புதிதும் சுத்தமுமான எங்களுடைய இருதயங்கள் எங்களோடு பேசட்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். සුද්ධවුත් අලුත්තුත් ඒ හදවත අප සම කතා කරපු දින් ස්වාමිනේ. பேசும் இதயங்களை எங்களுக்கு தந்தவரே, உங்களுக்கு நன்றி. කතා කරන හදවතක් අපිට දුන්නා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. Thank you, Lord, for giving us talking hearts in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே. යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්.